Kita mau ngelepas burung, namanya Rembo. Yoi. Udah. Nih. Udah tadi gue cari burung gitu. Burung biasa kali. Iya, enggak burung dara ya. Tadi. Terus At, kencengan At. Heh. Nah. Terus At. Kencengan dikit ya, Go. Mana itu dia? Udah dong. Terus. Sakit. Ada kesana. Aduh, sakit sumpah tangan gue. Ya, ada Nuki. Nggak enak ngeliatnya begitu doang. No. Hehe. Ada Nuki.